Yes, ndekani ndewonu. Ndekani ndewonu. Ọ bụ ndekani la nsi bịa kịta. Hụla kegbu. Ọ bụ ndị obekani. Ndị ngwa. Asịla eji hele ụlọ amara mma fụta ama. Hem dị ime mbụ ma asị mma nye unu ekele ka ekeresimesi. Sia ekeresimesi ọmanụ ndekani. Ekeresimesi ọmanụ. Nweka ọ bụ ngre. Ya dịrị onye ihu na mma, dịrị onye azụ na mma. Ma onye mejọrọ emejọ, ma onye mejọrọ emejọ, ya dịrị mmadụ niile la mma. Sala anyị mbụ ndị nke Chineke. Ma evuru oche bata ala ndị ngwa, hila ala ndị ngwa, bata nọjie la steeti ka anyị ada ịkpọ Abia steeti. Ụmụnne m la ụmụnna m. Unu ebewala akwa ahụ. Ada ebe m bata la Facebook otu amada ahụ nga ndị mmadụ ndị ịkpọ gọvanọ okezi ahụ. O mekwara ke, o mefu uke, otu o ji ọ dịghị ịrụ ụzọ, otu o ji ọ dịghị imekana. Ma ele ha ewutagba m ahụ. Ma bịa ka kem kara kemgbe ihe m kara m dere ha m dere. Arịsị ịkpọ m la kọl. Ma ndị nọ na gọọmenti haụsụ ndị kpọm. Ma ndị nọ na federal agency ndị kpọm. Ma ndị nọ na South Pole ndị kpọm la kọl. Unu kpọkwana m n'oke. Ọbụma mbịata imejinu na-abịa. Ọ bụla ọbụma nga imejinu na-abịa ọ bụ taa. Mgbe m jikerela. Sitala onye nlitere ọtọ. Adịla mbụ. Chee echiche. Sadị ebe ya nje. Kama onye mkpụrụ kwana nga okporo ga-ebe bịa kpọlite esi ya tunu nga. Ọmụọ ma mbụ lee mbụ duga yi. So ọ dị ha dị person ọ dị dugad ndị ngwara ọ gị ma ọ hụ ọ gị ime. So unu enyegbala okezi nsogbu ahụ, unu enyegbala nsogbu ahụ sita. Ọ bụ ya mere joke mana. Ọ bụ ya mere joke mana. Ọ bụ ya nsị m unu kpọfụta. Onye ngwa m nọrọ nwa nhụ ya. Ọ dị ebe ọ nọdụ ara nwandụ ya ka ọ dị rabide. Unu abịa kpọrọ esi ya ma ọ bụ ya sịrị unu nyere gọvanọ. Were asịladị ndị ụla akwadola onwe ka ọma maka emume nke gọvanọ. Na-asụ na ndị enyi anụ. Mbọ mkpa unu mbụ onye unu ga-eda apị n'ụlọ avụ. Unu pịa ya mgbakọ unu ahịọsị ya. Unu echebiri ya ruo ya manụ chebiri ya tọọ gbajuo ọdọ. Unu abịa apị ya. Yeti unu adịghị ịkọta saịn. Adịghị esi unu da akọta saịn. Oge unu adịghị ịkọta saịn. Unu adịghị ịkọta saịn. Ha ogezie nsị ma akọta saịn. Kọta saịn ya ọ dị imirimios ma ilema ya anya. Kọta saịn a mbụrụ ihe o. Kọta saịn ti ọ ji nye saịn kọta saịn la ha adịghị ka mbụ lọ ọ dị hụ ahụ ihe nnọla. Asị ebe nwata ndị ibe akwa dadụ aka ma nne ya nọ ya nna ya. Ndị otu unu njide eme okezi expect ime ha. Dị hụ ọ ga-imere ụnọ ngre. Ngati ọjị nzọ idere ya ụkwụ. Ọ ga-imere ụnọ ngre. Adị m ele mgbe e bidoro hụ ala m nọdụ agwa ndị mmadụ suo. Lọ dịghị otu okezie m ga-eji eme hụ ọbụla. Ọ dịghị hụ okezie ele eme ite. Wasị lati ọjị mmechara gbufula ha ọjị ụzọ kalụ. Ọ bụrụ lati ọjị mgbufula ha ọjị ụzọ kalụ. Lee okezie lọọkụ egbufula ha ti ọjị. Masị ụlọ hụ ndị mbụ mbelembe. Ngwa lee ya. Ti ọjị mgbe ezigbote onye ohi. Ekwetara ohi ki ya. Even ọbịa nkụzi nlọ ọjị ụzọ kalụ ohi. And yara ọjị ụzọ kalụ nọrọ la office for good 8 years. So ọ machala apịa nwe lile la ọnụ lile ọjị ụzọ kalụ mma. Adịghị ihe ọjị ụzọ kalụ mma ti ọjị la ama. So dị ihe si ọ gaghị egbufula ha. Okezi ọma ngri ti ọjị mma. Ọ dịghị ihe okezi mma la gọọmenti ngwa m. Okezi mbịa those days okezi mbịa gọọmenti house ọ bụ la veranda la corridor la leji edowe. Okezi nwere ike mgbe okezi ga-ebịa mbụ ma ọ bụrụ gọvanọ asị oke ngwa ma ọ bata. Dị eme dị eche gwa m.
I took kilo for this delivery. So, ha dị ikwu abụrụ la ọ dịghị otu o ji eme ihe ọbụla. Okay? Go ahead. Ọ dịghị otu dị ọjị nga iji okezie nji eme ihe ọbụla. Ọgụ ọdara. Ọ dịghị hụla omete. Enwere reasons o si dị ihe ọ ga-ime. Ihe o si dị ihe ọ ga-ime mbụ la ọ dịghị ovulu obi. Ọ dịghị prepared. Ọ na-anụ asị ya gbere. Ọgụ ọdara. O ji abụ onye nnọnụ enye ihe ya asị enyere ya lụnye. Go ahead. Go ahead. Okay. So, the kind they will leave. About to the so, him de cabro. I do only order my line. Lobuti urge. Boffatara okezi. Kama hendi utamombo. Mgbe he lile nnode me kabo mbo kabo. Mgbe oji zọkalụ. Ọ bụ onye ngwa. Mgbe onye kwesịrị ịga nga abalibe. Wee mee ya otu emere o mee ya gara. Abalibe ọwọ kụfụrụ abalibe. Wa tụtụrụ ya ndị ngwe nuru ya abalibe nufu. Riikpe. Amam ikpe ya dị iri amam erichakwa ya iti agakwa igi ya nakwụrụ ọdọ dị uru ọ baala ladị iki ya ego aka adịghị indọstrị nnọnụ ụzọ anọghọ ọkụ anọghọ ndị mmadụ adị kidnap ndị mmadụ ka na kidnap ọkụkọ dị uru ọ baala unu mbụ nsụlụ unu mbụ elder statesmen dị uru ọ baala unu ụmụ okorobịa mgbe ha okezie ya mbidoro agwaraghịrị m ndị mmadụ ọnụ si ụlọ ọ dịghị ha okezie nga ime amana m ndị hụrụ m iro ma ndị mbara m ọgụ sila dị ihe m si aka hụ ka masị enwere a lot of reasons adịghị hụ akara m ekwuru m okwu well gwa ndị mmadụ lọ dị m onye ya nga ime dị ọjị mkpọfụtara okezie kpọfụta kpọọ Cosmos Ndukwe dowela akụkụ kpọọ Felix nwa dowela akụkụ kpọọ dị onye ka ọdọ Udo ụkọchukwu yara ti ọjị mkpọrọ dowela mmadụ atọ mkpọrọ aha gboo Cosmos Udo ụkọchukwu and Chinedu ọjị wa atọ mgbe eriri ti ọjị njike okezinye round ọ dị he can do nothing even wa atọ nke okezinye dị rugged he can do nothing. So mgbe nnọdụ agwa ndị mmadụ so unu hafụ na wasị la Alex Oti la ọ bụghị onye ngwa o mekwara ka o mekwa masị ụlọ dị ilulu ndị ngwale eji atụ ilulu a ndị ngwale eji atụ nri onye ọbụla ala abụrụ iko nne m na mhe mma mbụ mme isi okwe ma o menri ya dum akwa onye ọbụla ala abụla iko nne gị isi okwe du aka adịghị otu Barack Obama mechara ya gala Amerịka gaga bụrụ prezident ọ bụ mmadụ somebody abedo ebe ka unu si lee mbụ onye ebe ka onye ngwere la abụghị onye ebe bịa do after so many years ya sị ma eme ya adopt eji eme mmadụ adopt eme unu akọrọ gala elu kara gbaga ala ndị kọrọ agaghị avọfụtachi afọ ala sịla ọ gafekwara FNS la o mekwara ka o mefu ihe ndị elile wee dị ebe o dugara unu gboo dị ebe o dugara unu leele m sị ekwu ya gboo mbụ ịhụla afọ mgbadala ọnụ a na-abịala 2020 ehụla okezi ya achụwala second term anyị before gị matala ihe ndị ime n'ugbo 2023 abịala unu evutakwala propaganda ọdọ unu evutakwala senseless argument ọdọ unu jishi ike diwe kena agara m gagwa ndị mmadụ mgbe okezi m bidoro flyover ọ dị ime nga ihe mbụ m hụrụ mbụ mgbe a bịara bịa wụwa aja wụcha aja bịa bido bịa gbafuo ala mmeche ma ọ bụ mmiri la ada gbafu abịbịa hụ mission si dị otu onye nchọkwa na ịrụ flyover ị chọrọ idrill you want to drill the soil ị chọrọ idrill the soil gị pụ ụzọ gaga gwetakwa earth wụsala elu earth bidokwa drill
Is he reasonable? Ma elechakwa ha amahụ a ga-adị na lekwa ha na anya flyover bụkwa masị ohe dị otu ejigo na flyover ngana ga na need for flyover even nke m ji bụrụ ele man a lerechara m nganya ha nga need mbụ ha nga need mbụ roundabout even roundabout ahụ ngala dị cheaper that roundabout akọ roundabout Losema Junction nga ọ ga-dị very cheap and made that place look very beautiful. Moto ngata na ya aga ke moto moto ọbụla aga dị agara dị away evuru okpokpo nwa agbam okeze mo lake ụfọdụ ndị yawo okeze nwa agala elu agada ese foto de post na Facebook maso ndị kana mbụ short-sightedness, myopicness and low level of IQ. You understand? Adịghị onye ogwe m onye m otu onye hụrụ m mgbe a na-ekwu okwu okezie ụmụnne m Igbo otu ala supportụrụ okezie lado na maso look I am not interested, but after few weeks few months one of them akpọ m sị m n'ala ha m kadịrị mgbamle leele m agwa gị ejighị eji ọnụ eti ya azụ n'ofe ọbaka and that's la ndị oke mmadụ lọd anya eji ahụ ihe nọ akpa nwa mmụọ akwetara ọ dị ihe mbụ ile ya anya otu a si ya gbam ukoru nkara ka ọ bụ anya eji ame egeghị bi ya ka mgbe ilere ya gbam lee ya anya lọ frefere ya lee ya anya ukwu ya otu agịsị ukoru akala imegba mistake ahụ imegbasi mistake ahụ hwengi ime n'ọbụla mmụọ kacha fụsị akacha ya bụrụla ọkela akị ka okizie m lọ dịrị even ọ gbara ofigiri ize ọ bịagoro ofigiri ize ọ gbara ofigiri ize gesịkwanụ ndị ọrụ lokal gọọmenti ngịrị gesị ndị ọrụ Abia steeti ndị ọrụ lokal gọọmenti gesiwo ngịrị mbọ mkpa ụlọ mbụ mụ na-amakwuo mụ na-ekwufekwa oge enwe anwụ gị kwuokwa ị gakwa enwe anwụ so dị m dị iche ndụ dị l'ụwa n'anya ma ịhụfụ ihe ọjọọ sịla hụ n'anya njọ ndụ dị l'ụwa na ọbara uru ọ dị uru ọbara otu mmadụ m ga-eji anọ adịghị enyeghị ego steeti enyeghị ego lokal gọọmenti gị gwere ede agbaburu evulolu arụ company or personal company ndị mmadụ ada etoghị people ada etoghị on whose account la dị etoghị on people's resources my brother ihere kwesịrị ime even ọ bụla ọ bụ Chineke mgbugbo onye obiọma ahụ you understand mma and Chineke ihe ọbụla ọ sọrọ ka ọ bụ ka ọ chọrọ ime la ọ ga-ime mma agwa ndị mmụọ ozi ha ga ime unu Lononkwụ nọrọ la gọọmenti haus dị ala Abia steeti ma ụmụ ogbede ụmụ young boys kwesịrị ịbịa together dey optimistic nwee renovative mindset nwee open mindset nwee ada ahụkata ibe wee n'ala osekata onwe ọgụ sitala okezi nsịka okezi asịghị ikwu okwu okezi wafụta lee nga some people gara match na ehihie against la ahụ adị ime adịghị mma gaa ngwa road gaa arịarịa road ga ahụ ha dị ime some people aga protest others ndị ka ọdalarị azụ gaga m ga-ekpo anti-protest ka m ga-ekpo pre-protest or what is that? Opposition protest is unfortunate and obiambu the problem the blacks the Nigerian the Abians ndị inwe because una mahunu chọrọ many people onye ndị nweta 5,000 from government sell all right mba umame utafe imagala made that 5,000 ignore be with other people form a united front with other people bring down that government that is bad nwa abụ ọkwa ọrụ mmadụ let me tell you eji ọtụ agụgụ nwatakịrị na mgbe ibela kongo bịa ara ọtụ eji agụgụ nwa what are you not talking? Ịbịa gị ilecha the resources of the land that is meant for every indigene, every citizen of that land.
gị mee compromise si hafia ọ bụ ngodule ichie 1 gburugburu 1 ọbata obie 1 la ego onye la ego mana ala bụ some people are that ahụ le ndị tinye ndị nge ọkụ ala mmụọ ehila amana m lọdị nle ekwela nle onge ga yes but let me tell you go onye la adị ka ede dọ ịhụ gara ka mgbe eziokwu si gara kwugodo n'eziokwu kwuge n'eziokwu afọkwata oke ndị ọrụ gọọmenti la Abia steeti la Nigeria adọta m ekpu ụka unu aka so ndị Abia m chọrọ igwa unu la krismas a mbụ unu ebe gbara akwa ahụ n'ọbụ unu kpatara hụ mmiri unu mgbe unu ndọda evu igbo ozu ndị agagharị ngalile mgbafu unu sịla hụ unu ndị igwefu abịala bondage de tinye la casket ti ọjị mbịara la ọjị zọkalụ mbịara tụrụ Abia steeti ti la bondage ogwe unu egwere were casket gwere nye okezi ya tụtụrụ Abia tinye la casket ede ihe unu nchọ ọdị hụ ọdị chọ ụdị nla casket ọjị abụ ọdị ndụ ọjị eku ume ọrịa ịhụ ụzọ ebe na adị m surprise unu ndị ikwu okwu ma ndị o sọpọtụchara ti ọjị mgbe ma ndị o vuru mma ma ndị o sịla gị igbu asimishi that time akwụchaghị ga-adị ikwu okwu ndị ka ihe m da egwu unu mbụ ọtụrụ ji ọtụrụ ede unu diwe ọ bụ otu o ji daba okay thank you for calling control room. What? Do you need maintenance? I don't know. So, I'm the Quabro. Unu mara ụra shinyere isi ada ịkpọ ndị ngwa kemgbe ebidoro Abia steeti the only onye ngwale isi n'ime nga mbụ kesi gakwara n'ebu abụ ya bụkwarala ọbụ achọrọ m ikwu nne mmiri anyway o kezi ebe onye beka anyị mana ndị sotu asụ achọrọ m ikwu nne mmiri enwere ike ka aka m ga bụ gesa m ekwula nne mmiri kama Chineke nyere m aka ma m daa họrọ mkpụrụ okwu m ga-ede agwa ọbịa m gị okwu bedwe m chọrọ ka mbụ mmadụ niile ndị ehihie okezi ajala ugwu daa preziela hụ dị ime mma unu chegharịa n'uche sita onye ngwara ọjịzọ kalụ la ihe yerela abụ ndị lụlụ gboo la ọ gala elụlụ enwere ike ọ gafela ikwe ndị ngwa unu chegharịa n'uche dị ihe mbụ la agba mbọ ọtụrụ ogwe agba abịa ọtụrụ ogwe mpịatọ ọ pịatarala ogbe akụ ịga ebe n'otu aka ihe ndị akwụ mgba anyị ga ụmụahịa ga-atụ maazị mmadụ ole ngala ga-atụ maazị ala ụmụahịa mmadụ ole ngala ga-atụ maazị unu jikọta onwe unu sita asịla onye nrigorola ugwu ya ma ihe o kwesịrị ime osite o nwere ike ọ ga inwe opportunity o ji arịgoro ya ọdọ ya dịrị unu la mma. Thank you for calling control. Okay. I'm having the problem is. Okay, I'll talk to you guys later. You know? Unu nọrọ nga ma bịa. Ndewo.